Oh, look at it's begin. Tato. Oh, kill! Throw number 2, everyone. Yeah! So, lahat na pagkas ko lang atong tabangan karon. Through this collaboration, atong tabangan ang mga bata nga magka-angkon o papel. And of course, magpa-feeding punta sa ilaha. So, let's go. Hello. Good morning. Good morning, good morning. Hi! Sorry. Yeah. Wala na, sir. Wala na. Kanina lang, 30 kilos ang atong dalang rice. Mga kauban, guys. Yeah. Collaboration for a cause. Yes. Pigalungan, elementary school. Where coming? Pintoy. Hi, sir. Hello. Hello. Oh my goodness, hello. Hello. Hi, sir. Good morning. Hi, good morning. Hi. Hi. Vlog yan po na. Hi. Hello. Anak ni... Grabe naman ang mga to. Hala, kasi dagana sa itong sakinan, oy. Ako man dapat gano'n mag-pasan. Anong classmate? Oh, hi. Sir, good morning. Tato. Hello. Uncle Police Vlog. Vlog. Oh, hi. Ciao. Hello. Pero siguro makaabot natin mga 11. 11. Pero, oh, yeah. 11. ang kanon, dali naman, no? Hello, guys. Dali lang toon. Gibili na mo ang isa kasi kinan. Asa man? Oh, hi. Hello everyone. Ay, mag-amping ka. Yeah. Kita na gini finally. Thank you so much. I'm so glad to meet a kind Itawid mo yan. person. Itawid mo yan. Hello sir, I'm so pleased to meet you. Yes, me too, and I love you. I love you too. Paldo. So ba't sa pa? Layo pa. Luyo na, luyo. Layo anak nga bukid. Kaya. Aw, layo pa gid siya. Part 1 ba to ha? Part 1 ba to? Part 1. Dapat ay part 2. Hi, good morning. Good morning. Natay mga sponsors. Mo gani ang lawang padulong padri Okay. Nagpakuan ko mga sponsor siguro it ka salbabida. Okay, good. Pero kung kinsa to gusto mo maklay, pwede po maklay. Okay, sige. Kaya murag gusto man sila magkuhan sa mag-experience sa Maklay. kuan. Unya, ang atong lawang. mga oo. Sige, Ang lawang. atong mga supplies ikarga sa kuan. Lawang po. Okay, good. Ay, shout out. okay. Daguhan man ta. So, in this engagement, school supplies, food, sa mga bata, and of course, mga teachers, ang atong datoon dito. And daghang salamat sa mga vloggers sa Bukidnon nga nagtabang para mahikayon ning charity event nato sa Pigalungan. Roger, daghang salamat sa Roger. Unsa expectation nato, sir? My expectation is I I thought this place is so thank you. Ikaw naman, Tol. Malamang sakyan pa ubos padalay sa Pigalungan. Drone number 2, everyone! Yeah! Followers! Followers, balhi!
No, that's a palahoy. That's... We arrived. Paduli namin sa school. Tagpo sa everyone. Hello. Oh, this is good. Good. Alright. Yeah, oh, sorry. You're welcome. Manghinaot ni nga kaning gamay nga act of kindness magkahatag ni maka-inspire sa mga bata para magpadayon sila nga magtuo og tarong para sa ilang maayong kaugmaon. Daghan kayong salamat. Sa human nag-distribute ang school supplies, guys. Ang himuon karon magpapalapit sa mga bata. Hey! Thank you! Thank you very much, Pigalungan Elementary School teachers. Welcome. Thank you guys. Thank you. We're going home, everyone, but we need to cross this river multiple times. And after any last naman i-cross, ang sakyan na nagulat din sa taas. So, yeah, it was so fun and grabe kanindot ka adventure. And syempre, adventure for a cause, nakatabang tas mga bata. And again, salamat sa itong mga sponsors. So yeah, thank you so much for joining us. Thank you very much. It's a pleasure. Worth it. Yeah. Nato matagtabang. Yeah, tinood. So, see you again next time. Sunog na kayo. Sunog na kayo ba? Ako nasunog ka, ako ugdaw. May tama na. Anyway, thank you so much. Daghan ka salamat, sir. Yeah. Salamat ako na sa Ginoo, no? Yeah. Kay gibuligan tawag panalangin, and of course kitagaan pud ta niya may panahon nga makaabot ta dito sa Pigalungan. Maka-share ta sa gamay atong tabang. Amen. Thank you sa pagtabang sa community. And God bless you more, Tato Ukil. Thank you so much. Siya ang atong contact person, by the way. So siya ang nag-lead sa ato padulong sa Pigalungan Elementary School. Thank you so much. Blessings. Thank you. Yes, sir. Thank you. See you again. Pohon. Yeah. Happy birthday, by the way. Thank you. Yeah. And, sir? Yes, sir. Thank you, so much. See you again. Pohon. Alright. And, of course, thank you so much, sir. The best. Yeah. Balik ta. Alright. Thank you, guys. Thank you so much. So, ang yung role is, nag-haircut sa mga bata. Wala na ako nakuhaan sa ayun. Anyway, iba po kayo mga alat, sir. Thank you so much. Blessings, see you again, of course. Thank you so much. Di may tsura, grabe. Siya ang tagya sa sakinan, nga mong gisakinan. Thank you. Blessings. Thank you. Ma'am, thank you. Yay.
Hello. Thank you, salamat ma'am. Alright. See you again. Ay, sir, wala pa si sir. Sir, go. Thank you so much. Thank you. Thank you. Medyo See you again. kahangat yun. I have po minakakon actually. I have po minakatungas. Thank you for joining us. Yes sir, always. Thank you so much. Mangulit naman guys. Maulit naman. Alright. Thank you. Ang pintatanan. Yep. Thank you sir. Thank you, sir. Kauban na mo sila sa outreach karon nga adlaw. Thank you guys so much. See you again. Yeah. Yep. Kayo, follow. Thank you so much. Blessings. More blessings to come. Oh, napakasa. Okay. Alright. Yep. Grabe ka. Thank you so much. Ang muna experience dyan. Very. Grabing winaswasay. 1, 2, 3 on to 1, 2, 3. on to Thank you guys so much. I'm going to see you again next time. Blessings everyone. Mag-amping ka.